ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଜାଣିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଆଉ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି 0.2। 0.2ର ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଆଉ 2ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। 2ର ବର୍ଗ ତ ଆଗରୁ ବାହାର କରି ଜାଣିଛୁ। 2 × 2 = କେତେ ହୁଏ? 4। 4 ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା କେଉଁଠି ଦେଇବା? ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା କେଉଁଠି ଅଛି? 2ର 0.2 ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗ ବାହାର କରି ସାରିବା ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା ତାର ଡବଲ କରିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଘର ପରେ ଅଛି ମାନେ 2ଟି ଘର ପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। এটা ଗୋଟିଏ ଘର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେଇକରି ଗୋଟିଏ ଘର କରିଦେବା ଆଉ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା ଦେଇଦେବା। ଏଟା ହେଇଗଲା 0.2ର ବର୍ଗ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା। ଦେଖ 2 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ 0.5ର 0.5ର ଯଦି ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ 5ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। 5ର ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ 5 × 5 = 25। 25 ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା କେଉଁଠି ଦେବା ଟିକେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦେଖ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ବର୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଡବଲ ହେଇଯିବ, 2 ଘର ପରେ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଘର, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଘର, 2 ଘର ପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା। ଏଟା ହେଇଯିବା ଉତ୍ତର। ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା। ଦେଖ 3 ନମ୍ବରରେ 0.11ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। ତ ଆମେ ପୂର୍ବ ପରି କରିବା। 11ର ବର୍ଗ କେତେ? 11 × 11 = ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1, 2, 1। ଏବେ ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ କେଉଁଠି ଦେବା? ଦେଖ ଦଶମିକ କେତେ ଘର ପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି? 1, 2, 2 ଘର ପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ତାର ଡବଲ କରିଦେବା। 2 ଘର ମାନେ ତାର ଡବଲ କେତେ? 2ର 4। ତ 4 ଘର ପରେ ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ତ ଏଠି କେତେ ଘର ଅଛି? 1, 2, 3। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ, ଶୂନ ଦେଇକରି ଘର କରିଦେବା ଆଉ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା। ଏଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ? 11ର ବର୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେଉଛି। ଦେଖ 1.2ର ବର୍ଗ ବାହାର କରୁଛି। 1.2ର ବର୍ଗ ବାହାର କଲେ କେମିତି କରିବା? ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଭୁଲିଯିବା। 12 × 12 କରିଦେବା। 12 × 12 = 144। ତାପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ କେଉଁଠି ଦେବା? ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଘର ପରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଘର ପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ 2ଟି ଘର ପରେ ଦେବା। 1, 2 এইটি দশমিক বিন্দু দেবা। তো এইটা হয়ে যাবা উত্তর। এটা গলা বর্গ নির্ণয়। এবে কোণ করিবা? আমি বর্গমূল নির্ণয় করিবা। কোণ করিবা? বর্গমূল নির্ণয়। বর্গমূল নির্ণয় কেমতি করিবা? দেখো গোटे नंबर कर दूची, মানে ঠিক সেমতি করিব। ধরে দিয়া যে সংখ্যাটি নেলি 0.0036। यार आम यहाँ वर्गमूल चिन्ह तो देखुच। यार जिते वर्गमूल बाहर करवा तो कौन करवा? ये सब शून को आ दशमिक को भूली जावा। आम 36 को देखा। 36 वर्गमूल केते कुह? 36 वर्गमूल 6 आम जाचु। 6 लिखिदेवा। लिखिदेला आम दशमिक बिंदु कौटी देवा देखा। आम पूर्वर वर्गमूल कौन करूला? जिते बिंदु थिला तार डबल कर दौला आ बिंदु दौला এইটা এইটা এইটা। কিন্তু এটি কোণ করিবা? যেতিকি ঘর থিব দশমিক পরে 1, 2, 3, 4টি ঘর অছি। 4টি ঘর পরে দশমিক বিন্দু পড়িছি। তেণু আমি তার অধা করে দেবা। 4টা ঘর অছি মানে 2টি ঘর পরে দেবা। এটা গোটে ঘর আর গোটে ঘর শূন্য করে দেবা। এটি দেবা। এটা হয়ে যাব তার বর্গমূল। 3 নম্বর আর গোটে নম্বর দেখ 0.00008 তার যেতেবেলে বর্গমূল বাহার করিবা तो आम सबको भूली जावा। 81 वर्गमूल बाहर करवा। 81 वर्गमूल हूँ 9। ताहले 9 पर कौटी आम दशमिक बिंदु देवा देखा। दशमिक केते घर पर दशमिक बिंदु अच्छी? एटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 घर पर अच्छी। 6 घर पर अच्छी अर्थ
वर्गमूल बाहर कले तार अधा करदेबा घर 6 रो अधा केते 3 तेणु 3टा घर पर दशमिक बिंदु देबा 1 2 3 इटा हैला वर्गमूल। तो पिला माने तुमे जानिबो एबे वर्गमूल। आ गोटे प्रश्न मु दउची तुमको मानको प्रश्न देबी तुमे माने निश्चित भाव रे करिवो सेटा। 3 नंबर टा गोटे नउची देखि दियो 2.25 रो वर्गमूल। एठी आमे देखि जो दशमिक बिंदु को भूली जाऊ 225 भाबी दऊ 225 रो वर्गमूल केते कह 225 रो वर्गमूल होची 15 15 हे गला दशमिक बिंदु एबे कोठी देबा टिके देखिलो एटा दशमिक बिंदु केते घर पर अछि 1 2 घर पर दशमिक बिंदु अछि तेणु तार अधा कर देबा गोटे घर पर देबा अर्थात एठी दशमिक बिंदु हेबो उत्तरटा हे जिवो 1.5 हला पिला माने। एबे आमे कोन करबा आ गुटो भिन्न धरणर नंबर नेबा देखि दियो 0.005 रो वर्ग 2 थिला वर्ग निर्णय करिबा एटा वर्गमूल गला एटा वर्ग एटा हला तापरे आमे वर्गमूल सिखिला। आ गोटे प्रकार वर्गमूल अछि वर्ग अछि सॉरी वर्ग तार ऊपर कोन थिबो -2 न थाई एमिति टा -2 थिबो हला ताले यार वर्ग केमिति हेबो टिके देखो 0.005 रो एटा वर्ग एटा कोन हेबो -2 थिले आमे कोन करिबा देखो पिला माने आगरो गुटे सूत्र अछि एटा जेते बेले -2 थिबो सेते बेले आमे कोन करिबा 1 रे विभक्तक कर देबा 1 विभक्तक 0.005 कर देबा आरि माइनस चिन्हटा उठी जिवो एटा वर्ग हे जिवो हला। तो एबे आमे तो जानिबा 1 विभक्तक 1 लिखि देबा आ 0.005 रो वर्ग केमिति हेबो 25 रो वर्ग 5 रो वर्ग बाहर कर देबा 5 रो वर्ग केते 5 पंचा 25 लिखि देबा दशमिक बिंदु कोठी देबा आमे जानि छु पूर्वरु एटा केमिति करतला जेतेटा दशमिक घर पर ता डबल कर दऊ तेबे केतेटा घर अछि 1 2 3 3 घर पर दशमिक बिंदु अछि तो केते घर पर हे जिवो 3 बेले 6 घर पर 1 2 3 4 5 6 घर पर आमे दशमिक बिंदु देबा। तो एबे कोन केते हे गला 1 विभक्तक 0.00025 हे गला या को जदि आमे सरल करिबा तो कोन करिबा तले जेते घर अछि 1 2 3 4 5 6 6टा स्थान अछि तो ऊपर कोन करिबा 1 रे कोन 6 टी शून्य दे देबा 1 2 3 4 5 6 हला आ 6 टी शून्य दे देले कोन हबो तले सब शून्य उठी जिवो केवल रहिबो 25 रहिबो हला 25 रहिले कोन करिबा एबे हरण कर देबा 25 रे हरण करले एटा को हेबो केते 25 के 25 25 चौ 100 तापर केतेटा शून्य अछि 1 2 3 4 1 2 3 4टा शून्य देबा तो उत्तर केते हे गला पिला माने 40,000 टा होछे आंसर उत्तर बाहरी गला। एमिति गुटे आ गुटे प्रश्न नेबा देखो आ गुटे प्रश्न होछि एमितिटा 0.04 रो -2 एबे कोन करिबा देखो प्रथमे पूर्व भली करिबा 1 विभक्तक कर देबा 0.4 रो 4 रो वर्ग नेबा 4 चौ केते सॉरी 0.04 रो तले वर्ग हे जिवो एटा माइनस चिन्हटा उठी जिवो तापरे आमे कोन करिबा 1 लिखि देबा विभक्तक 4 रो वर्ग केते 4 चौ 16 केते बेले दशमिक बिंदु देबा देखो 2 घर अछि तापरे दशमिक अछि बोले 4 घर कर देबा 1 2 3 4 घर एठी दशमिक बिंदु देबा। एबे देखो तले दशमिक बिंदु केते घर 1 2 3 4 घर अछि तेणु ऊपर कोन करिबा 1 रे 4टा शून्य देई देबा विभक्त कर देले सब उठी जिवो शून्य और दशमिकटा केवल रहिबो 16 तो 16 रे जेते बेले आमे हरण करिबा केते हेबो पिला माने तुमे बाहर करके आंसर लिखिबो 10,000 को 16 रे बाहर हरण करले केते हेबो आंसरटा तुमे निजे लिखिबो एठी केते हेबो जी हला एटा तुम मानक पई टास्क तार पर पिला माने तुमको केते उठी टास्क दोछि देखो होमवर्क
होमवर्क। वर्ग निर्णय कर। वर्ग निर्णय कर। 1 नंबर 10.3 ର ବର୍ଗ କେତେ? ତାପରେ 10.06 ର ବର୍ଗ କେତେ? এটা 2 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର 10.0049 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ? 4 ନମ୍ବର 10.000081 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ? 5 10.03 ର ବର୍ଗ -2। 6 10.07 ର ବର୍ଗ -2। ଏ 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଟାସ୍କଟା କରିକିରି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।